noba ndagwicire ntamenyesheje inkuru nziza. Warabatijwe, urazi icyo waremewe, ingabano zawe uzikoresha gute? Kurikirana ikiganiro noba ndagwiciriye ntamenyesheje inkuru nziza. Gica ku ngurukana bumenyi YouTube, andika akajambo noba. Shaka kwa muronka urukurikirane rw'ikiganiro fyonda kuri subscribe. Kaze mu kiganiro noba ndagwiciriye ntamenyesheje inkuru nziza. Ndabahaye bwakeye mwese amahoro neza nizere ko mukomeye. Ubu munsi rero tugiye duhera heze leçon ya 11. Naho rero tuko turaba yurizwa mu ijuru rya Bikira Maria na couronnement yiwe. Twari twibukanije rero kungene isanduku gisezerano igihe Israeli ifashwe no kuvuga ngo ibaye envahi mu gitabo c'abamakabe ca kabiri ku kigabane ca kabiri. Twarabonye yuko batubwira ingene Yeremiya yaciye agenda kunyegeza isanduku gisezerano kuri wa musozi nyene Musa yabonanira ko n'Imana. Hanyuma kandi rero uwo muhanuzi akavuga yuko ngo iryo sanduku rizosubira kuboneka ngo ari uko Imana isubiye gukoranya igihugu cayo. Muri Apocalypse 11 verset 19 Yohani nawe akatubwira ko rya sanduku yaribonye, ngo iryo sanduku aribonye ngo yari umugore. Akabandanya avuga ko yari umugore avyara umwana w'umuhungu ngo umwe azorongora igihugu c'Israeli ngo n'inkoni y'icuma. Uwo nawe tukaba tuzi ko ari Yezu. Urya mugore tukaca tumenye yuko ari inde, ari Bikira Maria. Twaranabonye yuko ukungene Yohani adekriva ico gihe avuga imituragaro, urubura, inyamugigima vyibutse igihe ca Musa muri Exode 19 verset 16 ico bita Theophanie, ukwibonekeza kw'Imana. Haciye haba imituragaro, imiravyo, inzamba zirasirana. Uko nako niko Yohani vyagenze abonye isanduku gisezerano, ngo habonetse imiravyo, imituragaro, nyamugigima n'urubura rwinshi. Hanyuma ngo haca haboneka mu ijuru ikimenyetso c'agatangaza ngo umugore yikwije izuba. Twebwe rero ico twariko turaba identité y'uwo mugore. Icambere twari twabonye kwari kubona yuko ari Maria, kubera yuko ari we yavyaye ngo ujya zorongora isi ngo n'inkoni y'icuma. Uwo nawo ni Yezu. Kumenya ko uyo mwana ari Yezu bice bitwereka yuko umuvyara ari Bikira Maria. Iyindi image Yohana twereka ngaha nuko uwo mugore ari umukobwa wa Siyoni, umugeni wa Israeli kandi nyina wa Ecclesia. Mu bwuzure bwa kera rero mu kuvuga Israeli rimwe na rimwe bayishushanya n'umugore, umwigeme, une vierge, l'épouse de Dieu mwisezerano, dans une relation d'alliance, hakujya ko muri mariage. Abahanuzi Isaya na Mishe nabo berekana Israeli nk'umugore ari kugise, agorewe mu buhungiro, arindiriye ivuka ry'urukiza rwiwe. Umuhanuzi Isaya wavuga ati umukobwa wa Siyoni avyara umwana w'umuhungu. Ahandi akavuga ngo Siyoni ngo yabaye gitangura gutera ibise ivyara abahungu. Isaya 66 verset 7 à 8. Ibiro biradufasha gutahura no kubona ujya mugore bavuga muri Apocalypse 12 yarakuriwe ngo aboroga kuko yari kwabazwa n'ibise, akongera akavyara umwana w'umuhungu ngo n'abandi bahungu. Ngaha rero Yohani ntakoresha gusa ubwuzure bwa kera kugira ngo yerekane uwo mugore uwo ari we, amugereranya n'umukobwa wa Siyoni. Aranamwerekana nk'umugabekazi, umugeni wa Israeli. Amuvuga ngo umugore yikwije izuba, ukwezi nako kwari munsi y'ibirenge vyiwe. Ayo majambo rero akoresheje aratwibutsa ayo umuhanuzi Isaya yavuga aha bururukiza rw'Israeli, akayivuga ukungene izuba isayangana ifise umuco yakaka. Isaïe 60 verset 19 à 20, Isaïe 62 verset 3 à 5. Ngo ntuzoba ugikeneye kumurikirwa n'izuba ku mutaga, umuco w'ukwezi ntuzoba ukikuboneshereza. Umukama ni wazokubera umuco na ntaryo, Imana yawe ni izokubera umwakaka. Izuba ryawe ntirizoba rikizima, ukwezi kwawe nako ntikuzoba kukirenga, kuko umukama ni wazokubera umuco na ntaryo, ngo kandi iminsi yawe yo kugandara izoba irangiye. Ngo uzoba urugori rukayangana mu minwe y'umukama,
ube igitabo c'ubwami mu biganza vy'Imana yawe, ngo ntuzobe citwa intabwa, kandi intara yawe ntizobe citwa gahinga, uzokwitwa ariho gahimbare kanje. Intara yawe nayo bayite inarugo, kuko umukama azomuhimbara, intara yawe nayo ironka umunega. Ukujya umusore atwara umwigeme, niko nawe uzokwegukira abahungu bawe, kandi kujya umugabo ahimbagwa n'umugeni wiwe, niko n'Imana yawe uzoyihimbara. N'umugeni wa Salomo muri Cantique des Cantiques chapitre 6 verset 10 niko bamuvuga, nguwo ninde aserutse nk'umutwenzi, mwiza nk'ukwezi, yakaka nk'izuba. Yohani rero agereranya uyu mugore wo muri Apocalypse n'uyu mugeni wa Israeli. Iyo avuga yuko ujya mugore yambaye urugori rw'inyenyeri 12, izo nyenyeri 12 birumvikana yuko zivuga imiryango 12 y'Israeli, les 12 tribus d'Israël. Mugabo mu gitabo c'ivyahishuwe izo nyenyeri 12 zivuga abatumwa 12. Iyo miryango 12 y'Israeli ni ikimenyetso c'abatumwa 12, kuko nibo baserukira Israeli nshasha, igihugu gishasha c'Imana. Bisigura yuko ari ikimenyetso ca Ecclesia. Kujya rero umukobwa wa Siyoni ari ikimenyetso c'igihugu Imana yitoreye, Israeli. Uyu mugore rero wo muri Apocalypse nawe ni ikimenyetso ca Ecclesia. Umweranda Paulo nawe nyene akoresheje imvugo isa niyo yo muri Apocalypse yita Ecclesia Yerusalemu yo mwijuru, umuvyeyi wacu. Aranita Ecclesia umugeni wa Kristo, co kimwe nk'uko Yohane yita Ecclesia umwigeme. Ariko rero uyu mugore wo mu vyahishuwe si ikimenyetso gusa ca Ecclesia, ni nyina wa Ecclesia, kubera yuko afise uruvyaro en plus yujya mwana w'umuhungu. Urwo ruvyaro nago batubwira mu vyahishuwe ngo nabazigama amabwirizwa y'Imana kandi bakagumya intahe Yezu yashinze. Ibi byose rero nibitwereka uyu mugore wo mu vyahishuwe uwari we. Mugabo rero kugira ngo dutahure iyurizwa mu ijuru rya Bikira Mariya, hari ikintu kimwe dutegeza kuraba. Ijya ntambara ikikurikira ujya mugore ahejeje kuboneka. Nkuko twabibonye rero, iyo ntambara niranguka ry'ivy'Imana yemeye muri Genèse 3:15. Twibuke ko muri iyo verse dufisemwo umugore, uruvyaro rwiwe na promesse y'urwanko hagati y'uwo mugore n'inzoka, n'uruvyaro rw'uwo mugore n'uruvyaro rw'iyo nzoka. Turafisemwo kandi promesse yuko urwo ruvyaro rw'uwo mugore ruzotsinda uruvyaro rw'iyo nzoka. Turabe rero iyo scene ngaha mu vyahishuwe kuri verset 3 ngo haraheza haboneka mu ijuru ikindi kimenyetso, igisato amahero gisa n'ikibengebenge gifise imitwe 7 n'amahembe 10, kuri nyamitwe nayo hariko ingori 7. Umurizo wacu urakubura 1/3 c'inyenyeri zo mu ijuru ukazishiburira kw'isi. Ico gisato cari gihagaze imbere y'uwo mugore agira vyare, kugira ngo niyavyara kirotse umwana wiwe. Nawe avyara umwana w'umuhungu, umwe azoragiza amakungu inkoni y'icuma. Umwana wiwe ajanwa hafi y'Imana no hafi y'intebe yayo. Umugore nawe ahungira mu bugaragwa, aho Imana yamuteguriye ubuhungiro ngo bamugaburireyo iminsi 1260. Mwijuru havyuka intambara. Mikayeli n'abamarayika biwe baragwanya ca gisato. Igisato kiragwana gishigikiwe n'abamarayika bacu, ariko kiratsindwa, kandi ikibanza cacu nticaba kikiboneka mu ijuru kimwe n'abamarayika bacu. Batembagaze rero ca gisato amahero, ya nzoka ya kera imwe yitwa Sekibi canke Shetani, ca kizimiza c'abari kw'isi bose, bagitembagariza kw'isi hamwe n'abamarayika bacu. Niho numva ijwi rirenga rihogora riti, noneho harashitse ubukiriro, ububasha n'ubwami bw'Imana yacu be n'inganji ya Kristo wayo, kuko batembagarije hasi uwahenze bene wacu, yahora abagiriza mu maso y'Imana yacu ijoro n'umutaga. Nabo baramutsindishije amaraso y'umwagazi n'ijambo ry'intahe bashinze, kandi kuko batigunganya ubuzima bwabo gushika bapfe. Kubera ico nimunezerwe wewe juru na mwebwe muri bamwe, uragowe wasi n'ikiyaga,
kuko shetani yamanutse iwanyu ifise inzigo nyinshi iziko ifise igihe gito. Ca gisato rero ngo kibone gitembagarijwe ku isi kica gihiga wa mugore yari yavyaye umuhungu. Uwo mugore nawe ahabwa amababa abiri yayankuku manini kugira ngo agurukire mu bugaragwa hamubera ihungiro ahagaburirwa igihe ibihe n'igihe c'igihe ari kure ya nzoka. Niho iyo nzoka yaca iruka amazi avuye mu kanwa kayo nk'uruzi yakurikiza nyamugore kugira ngo atwagwe n'imikuba yago. Ariko isi iratabara uwo mugore yugurura kanwa kayo imira nyaruzi ca gisato cari carutse kirukura mu kanwa. Ico gisato gica gishavurira uwo mugore kigenda kugwanya abo mu ruvyaro rwiwe basigaye, bamwe bazigama amabwirizwa y'Imana bakongera bakagumya intahe Yesu yashinze. Hanyuma ico gisato gihagarara ku nkombe y'ikiyaga. Turabe rero ngaha anye abavugwa cane. Harimwo umugore, harimwo umwana wiwe, hakabamwo igisato. Ico gisato rero Yohane ngaha arakidekriva akavuga ngo ni ya nzoka ya kera yitwa Sekibi ngo canke Shetani, kimwe kizimiza bari kwisi bose. Ukumenya rero ico kiyoga biradufasha kumenya umugore niyo abari Sekibi wo muri Genese 3. Uyu mugore acaba wa wundi Imana yavuga ko azoshira hagati yiwe n'inzoka urwanko, wa wundi uruvyaro rwiwe ruzohonyura inzoka ku mutwe. No kuvuga yuko abo babuye muri Genese 3:15 baraboneka bose muri intambara. Turabe rero ingene bigenda. Ico kiyoka citeguriye kumira umwana agira avuke. Intambara rero itangura ari uko uwo mwana avutse. Iryo vuka niryo rideclenche iyo ntambara. Uwo mugore nawe aca ahungira mu bugaragwa mu kibanza Imana yamuteguriye. Iyo ntambara imaze guhera rero, ico gisato kimaze gutsindwa gitembagarijwe ku isi, kica kija guhiga wa mugore. Nawe rero ngo ahabwa amababa ngo kugira gurukire mu bugaragwa. Uku kuntu Yohana bivuga bitwibutsa amajambo ya Yesu. Jean 14 verset 1 à 3. Ntimusimbwe n'umutima, nimwemere Imana na jewe munyemere. Mu ngoro ya data hari ibibanza vyinshi. Iyo bitaba vyo mba ndababwiye ko ngiye kwategurira ikibanza. Ninamara kugenda nkabategurira ikibanza nzoheza ngaruke ndabajane hafi yanje kugira ngo aho ndi abe ariho muba namwe. Iyo kenshi rero mu bwuzure bushasha bakoresha ijambo ngo gutegura ikibanza, baba bariko bavuga ikibanza Imana yateguriye abayo. Imana yarateguriye rero iburyo bwa Yesu abantu bose bayemera. Bose yarabateguriye ubwami bw'ijuru. Bose bafisemo ikibanza. Yohani rero ngaha akoresha amajambo yibutsa ukungena Imana yakuye abanyisirayeli mu bugaragwa ibajana mu gihugu c'isezerano. Deutéronome 32 verset 10 à 11. Mu ruririmbo rwa Musa ngo yamusanze mu ntara y'ubugaragwa ngo kujya kwinkona bibatwara ku mababa yayo, aho yagiye kubatunga ikabagaburira amana. Tubandanye mu vyahishuwe aho Yohana avuga ko abona isanduku y'isezerano, aratubwira neza ko atabona isanduku y'ibiti ariko ko abona umugore. Uyo mugore nawe ni wa wundi avyara umukiza barindiriye, wa mukobwa wa Siyoni mishe muri chapitre 5 avuga azovyara umwami. Uyo mugore kandi ni Eva mushasha, wa wundi Imana yemera muri Genese 3 verset 15, umwazi wafitaniye urwanko rudasanzwe na ya nzoka. Yohana aranatwereka yuko ari nyina wa Ecclesia, umuvyeyi w'abemera bose. Umwe Imana yategurira ikibanza mu ijuru, yahawe amababa kugira janwe muri ico kibanza. Muri ico kibanza naho ni umugabekazi yambaye urugori rw'inyenyeri 12, ni umwamikazi nk'abamikazi bo muri Israeli. Nuko rero iki gisomo cyo mu vyahishuwe nico Ecclesia ishingira ko mu kwigisha yurizwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Muri iyo nyigisho rero Bikira Mariya ni umukobwa wa Siyoni, umwavyara umukiza w'isi, kubera yuko ari Eva mushasha arazira igicumuro n'ingaruka z'igicumuro. Muri izo ngaruka harimo ugutandukana k'umubiri n'umutima twese tuzocamwo gushika ku munsi w'imperuka, umunsi tuzozuka mu bapfuye. Bikira Mariya yurijwe koream, yurijwe kugira ngo aje gusanga umwana wiwe.
mu kibanza Imana yari yamuteguriye. Muri ico kibanza rero, kubera yuko ari umugabekazi, yicaye iburyo bwiwe yambaye urugori rw'umwamikazi kuko ari nyina w'umwami. Ntitwoshobora rero guheza ibi tutaravye uburorero bwo mu bwuzure bwa kera bwaburijwe mu ijuru. Muri Genèse 5 verset 24 turabona Enoki ko yayobokeye Imana ngo aca arazimangana kuko Imana yari yamujanye. Mu Bahebreyi ikigabane ca 11 akarongo ka 5 bavuga ngo ukwemera niko kwatumye Enoki ajanwa mu ijuru ngo ntabone urupfu, ngo kandi nta wigeze asubira kumubona kuko Imana yari yamujanye. Ngo kandi imbere yuko ajanwa yarashingiwe intahe ko yahimbaye Imana. Akandi karorero n'umuhanuzi Eliya, ngo niwe yajanwe mu ijuru mu gihuhusi, ngo habanje kuza umukogote w'umuriro n'amafaransi y'umuriro bija hagati yabe na Elize. Aho ni mu gitabo ca 2 c'abami mu kigabane ca 2 mu karongo ka 11. Abahinga banogeje ivy'ijambo ry'Imana bavuga yuko Musa nawe nyene ujya yabonetse ari kumwe na Yezu na Eliya igihe Yezu yereka ubunini hazwa bw'iyo abatumwa biwe kuri transfiguration, ko yoba nawe nyene yarurijwe mu ijuru. Nimba rero Imana yaratwaye abasavyi bayo kubera bemera, kubera ari intungane, none vy'ukuri vyo babigoye kumva ko Mariya yokurizwa mu ijuru? Yoba atarayobokeye Imana? Yoba ataragize ukwemera gukwiye nka Elize? Oya, kuko elle est le modèle même de la foi. Muri Luc 1 verset 38 Mariya ati, jewe ndi umusavyi w'umukama, nibimbere uko bivuze. Dukenguruka uyu munsi dukoresheje amajambo ya Bikira Mariya, ngo umutima wanje uraninahaza Imana, umushaha wanje wahimbawe n'Imana yo mukiza wanje, kuko yibutse umuntu wiwe muto muto. Kuva ubu abantu bose bazonyita muhigwe, nkako rugira vyose yangiriye ibitangaza, izina ryiwe ni ryeranda. Agirira ubuntu abamwubaha bose, uko imvyaro zikurikirana. Yerekanye ico ukuboko kwiwe gushobora, asanzaza bene umutima wishima. Yarakuye ku ngoma abahambaye, yimika abicisha bugufi. Abashonje yarabahagije ivyiza, abatunzi nabo abarungika zirayoye. Yarabungabunze Israeli umusavyi wiwe, yibuka ubuntu bwiwe. Yaraganiye Abrahamu n'uruvyaro rwiwe imyaka yose, nk'uko yari yaravyemeye basokuru bacu. Nihaninahazwa Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mutima Mweranda, nk'uko vyamye hambere hose nibimereko ubu no mu myaka yose. Amen. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Mwejeje gukurikirana ikiganiro Noba Ndagwikiriye namenyesheje inkuru nziza. Ni ikiganiro kidufasha gutera imbere mu kwemera no kurondera inzira y'ubweranda. Mwama mugikurikirana ku buhinga ngurukana bumenyi YouTube, mwanditse akajambo Noba. Nimwibagire gufyonda subscribe.